Ako si Joshua Cesar C. Cabigon, SK Chairman of Barangay Poblacion, and I welcome you all to Youth Leadership Camp 2026. Poblacion Youth! Maayong adlaw sa tanan. Ako si Honorable Steffi Mendez, Committee Chairperson on Youth Participation and Development. Sa sinugdanan pa lamang ang pagplano niini nga Youth Leadership Camp, usa sa among pinakadakong tumong mao ang paghatag og higayon sa kabatan-unan nga pakat-on ug mahimong leader ug mulambo sa ilang kaugalingong paagi. Kini nga kampo dili lamang para sa mga aktibidades, games o lingaw, labaw sa tanan, kini usa ka lugar diin inyong madiskubre ang inyong kaugalingong potensyal, makakat-on sa kinungdanong teamwork, disiplina, responsibilidad ug pagserbisyo sa komunidad. Isip usa ka SK official, moabot ang panahon nga mahuman usab ang among termino. Apan sa among pagbiya, nang hinaot kami nga adunay mahibilin nga kabatan-unan nga responsable, adunay inisyatiba ug anda mo pangulo sa atong komunidad. Kini nga kampo mao ang sinugdanan sa inyong leadership journey. Gamita kini nga oportunidad aron makat-on, mutubo ug mahimong inspirasyon sa uban. Kay ang tinuod nga leader dili magulat og kausaban. Siya mismo ang mahimong kausaban. Daghang salamat ug welcome sa Youth Leadership Camp 2026. Dinasig nga kabatan-unan, gahom sa katawhan. Kay sa SK Poblacion, ang kabatan-unan ang bida. Bida basta Poblacion! Maayong adlaw sa tanan, ako si Renz Noni Osareski Orada, usa ka SK Councilor sa Barangay Poblacion. Dako kayo kong pasalamat sa mga kabatan-unan kay nigahin gid sila oras para mukat-on sa pagkaliderato. So, ang grabe ang akong nakatunan ug nakatunan sa kabatan-unan kay dili ira ang pagkaliderato ang ilang kanang natagamtaman diri nga panagtapok. Ang nakanindot lang kay naa magutay mga facilitator nga naay psychologist, ang usa kay naa si Monsignor, ang father diri sa Tumalog. So dira jud masukod ang pagkaliderato nga naay kasing-kasing. So silbi kung ang liderato kanang naara sa iyahang paghuna-huna, kung walay kasing-kasing so wala gina siya. So ang need gyud para sa mga kabatan-unan ang liderato nga naay kasing-kasing kay para makabilin kag ligasiya sa mga kabatan-unan. Salamat. Kaya nakabantay may kasagaran sa mga camp more on physical activities. Where in fact, dapat kita dili lang maayos sa physical, kundi mentally, emotionally, o spiritually. Muna, gi-invite po na mo si Monsignor kay daghang mga leaders maayos sa pangisip, bright, pero dili ka connect sa isang katawo. Purta emotionally o purta spiritually. That's why ang among activity, gi-design gyud namo holistic information. So hopefully, naagyo tayo makutlo sa almost duha ka adlaw nga paligtigom. Mental health awareness. So among objectives guys, providing the SQ Youth a seminar for mental health awareness. So ang objectives na mo ani nga project is free access to licensed professional is na ang ginato makitaan gud sa kwartel ang katong mga boksingero sa ato ang poblasyon. So maluoy punta kay naa sila sa kilid sa municipal hall, naapit sila usahay sa social hall. So with one clear purpose, to bring young people together to learn, grow, and become a better leaders.
So ang among tumong niini nga kampo mao ang paghatag og gigayon sa atong mga kabatan-unan para magpalambo ang ilang mga leadership skills, mapaligon ang ilang kanang kaugalingon o pagsalig nga matudluan sa importansya sa teamwork, responsibility o serbisyo sa komunidad. So over the next 2 days, kay 2 days man atong camp ani, so we will engage in various activities, discussions, and experiences designed to challenge ourselves, inspire us, and help us grow for the future leaders. Poblacion Youth!